big one. A very big now. Okay. Up to here only mga guys. Thank you for watching. Please like and share and subscribe to my channel. And comment please. Thank you. If there is something that I have to improve into my channel. I'm just a new YouTuber. I'm Christy. Thank you very much. Bye for now. Ubabay na pa di ay. Saan man eh. Pa. Lakaw na ta. Balik na ta. Kay ang tinuod gid ay nga kinahanglan na nig ako. Ipamaw ni Mr. Green. Yeah, it's a big job. Naghanap-ayog tagas na kay mga grass. Yeah. Here only mga guys. Naghang mga sheep. Hindi na gini makaya ni tagas na kaayo. Hindi na makaya sa mga tupa o kaon. Susunla sila sa mga kaniangguan. This part. Yeah. Okay. Bye for now.